pesos. Waist nito, Mi, fully garterized hanggang 36 po. Kasyang-kasya. May pocket din to both sides, Ma'am Lizelle. Ayan, ganda nito, Mi, oh, wide leg. Mi, straight cut, wide leg pants for only Madami ng pang-check-up ka nung aring dress. 530 pesos. Kailan ka manganganak, Ma'am Carissa? 530 pesos lang sa aking suot. 520 wholesale. Ang code kami is mine Royce Maroon sa aking suot. Kay Mannequin, meron tayo Royce Zero. And meron tayong Royce Black. Ay, ang mura lang yan, Ma'am Lizel. 530, 520 wholesale. Kunin nyo na, pwede nyo pa itong ipang mix and match. Ayan. Ma'am Carissa, ang ganda ng mga edits mo, Ma'am Carissa. Ang galing. Oo. Ayan. Ulaan ko yung baby ni Ma'am Carissa, siguro babae. Oo. Tama ba, Ma'am Carissa? Mi, eto si Lester. Oh, may sunflower daw. Wala na. Nasa na. Wala na, Ma'am Ira. Isa lang yung kay Boss Madal. Hindi pwede. Mi! Isa lang to. Mi 730, 720 wholesale. Mi premium denim. Alam niyo yung mga pa-premium natin, sobrang baba lang. Kahit double XL, pwedeng-pwede to. Mga Mi 40 balls, 36 waistline. Mine, Leicester Navy po. 730, 720 wholesale. Kunin mo na, Ma'am Elorin. Ganda nito yun. Oo. Ayan. Mi, Ma'am Lizelle, kunin mo na to. Ang ganda nito, Mi. Ano lang to? 530 pesos. 520 wholesale. Mi, nakakatangkad. Joy Zero. Ayan. Si Ma'am Lizelle. Royce. Oo nga pala. O, ba't Joyce na akong Joyce? Ayan. Yours na. Wala Mi. pa doon gender. Wala pang gender. Wala pa. Ayan. Sold out. Royce Zero po. 2 colors na lang, Mi. Kunin mo na. Ayan. Ay, kunin nyo na. Suot ko is mine Royce Maroon and Royce Black, Mi. Yung nakakaputi pa talaga yung tinira nyo, ha. Kunin nyo to. Royce Maroon and Royce Black. 530, 520 wholesale. Yung may age. Sige po, Mi. Suot ko na lang, Mi. Ma'am Jacqueline. Ang ganda niyan, Mi. Eto si Ariel. Ang ganda rin ni Ariel, Mi, kasi meron siyang mga pakoket na design sa side. And then, working buttons po siya. Co-ord short. Ayan, 24 to 36 waistline. Premium linen. Mga Mi, ang mura, 530. 520 wholesale, Ariel brown, and meron po tayo Ariel blue. Thank you sa pag-appreciate sa edits ko, Mi. Pinagkaka-abalahan ni Buntit daw. Wapen. Ariel brown and Ariel blue. Paano pa gawin yun? Oo. Galing ni Ma'am Carissa. Draw up gamit mo. Mi, wala bang kukuha kay Miggy? Ang ganda-ganda nito. 580. 570 wholesale, Miggy brown. Ayan, oh. Co-ords skirt. Ayan siya, Mi, oh. Meron na siyang inner short. Di ka na mag-cycling, mga Mi. 580, 570, Miggy brown. Ma'am Carissa, ang galing mo, Ma'am Carissa. Ayan. Ano ba yun, Ma'am Carissa? Ano yun? Magpapa-edit sila sa'yo, ganon. Ang galing. Ang ganda. Flawless. Mi. Ayan. Ito siya, Ma'am Ma'am Jacqueline. Ayan, mannequin number 1. Hermes. Ganda nito, Mi. Embroidered po. Pwede to, Mi, 40 boss. Kasyang-kasya. And waist nito, Mi, fully garterized po. Hanggang 36 waist. Meron na yung drawstring. May pocket both sides. And meron din siya dito, Mi, pa-cargo ang kanyang pants. Ayan, meron din siyang logo dito. For only 650 pesos lang. Mi, 640 wholesale. Ayan. Ang code ko, Mi, is mine, Andrea Brown. And meron tayo Andrea Gray kay Mannequin. 650, 640 wholesale. Ay, ang mura, Ayan, Mi. Mi, pa-cargo pants na, Ma'am Jacqueline.
Pili ka na. 650, 640 wholesale, 40 boss, 26 Yes. Sige po, si Ayun. Ariel. Kakalagay ko lang, Ma'am Sige, Tessie. Ma'am Tessie. Pili ka na kasi tigi-isa lang to. Baka maunahan ka pa, Ma'am Tessie. Meron tayo brown and blue. Ayun yun, oh. Diba? 530, 520 wholesale, premium linen. Isa lang ata. Oo, pero ang tig-isa lang po, 40 boss and 36 waistline. Ariel blue and Ariel brown. Ganda ni Ariel. Mga may 530 lang. Ang mura. May dagdagan nyo ni imamay nyo para ma-avail nyo yung pa-wholesale natin. Tomorrow po ang sending final invoice. Mga Yes. Yung suot ko kanino. Ganda nito, Mi. Ayan. Ang cute nyo dito. Pa-halter yan niya. Tapos tinatali yan. Sa sa likod. 40 to 42 boss. Pwede and 36 waist ni. Naka-double lining na po ang kanyang top. Ayan. Double lining na yan ni. And meron na tong inner shorts mi. Ang ganda nito mi pa floral. Ayan, napaka-perfect nyo dito. Ano lang to, 460 pesos, 450 wholesale. Meron tayo Jonas Peach, other colors po. Eto mi, meron tayo Jonas Yellow. Mi, mag-mine kayo nito, 460, 450 wholesale. Sige po, i-check ni Jonas Coral, Ariel, ano ba yun? Ariel brown. Roberto daw meron. Jonas Red, Ivory. Meron po. Jonas Blue. Black and pale na lang. Jonas Rust. And yellow. Jonas Purple. Sige, i-check natin ni. Eto pa, meron pang Jonas. Check tayo, Roberto. Meron pa Roberto. Roberto, meron pa. Oo. Eto pa mi, Jonas Pink, Jonas Blush, and Jonas Peach. Ayan. Dante. Yes, Mama Ili, meron tayong Dante. Tunay na. Ha? At yung tamang black ata na po. Oo, meron. Yes, meron tayong Dante, Ma'am Maylin. Sige po, ano yan. Ma'am Jacqueline. Ma'am Div. Ano lang to? 430, 420 wholesale, Ma'am Div. Kunin mo nami. 40 boss, pwede. And naka, ano na to, Dante? double lining. Yung knitted top. Sige, Ayan. Mi. Meron tayo Smith Red, other colors. Sige, mag-request lang kayo, Mi. Kukunin natin yan. Oo, Smith Apple, Basta huwag kayo aalis. Smith Blush, Smith Black,